وحي وسلم ورسول وحي رحمة سيدنا محمد محمد علي بن سالم علي المعلوي وصلى الله رسول الله الشيخ عبد القادر بن محمد بن عبد الكريم وصلى الله الشيخ محمد عشان بن عبد الله المجيد والشيخ محمد حسن الانوار وهي ان شاء الله من هيئه ان شاء الله والشيخ محمد بن زين الله وصلى الله الشيخ محمد الذي وصلى لما شاء الله والدنا إلى حضرة النبي وآل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أيها المشتاقون إلى رؤية جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى من يخطف وصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. رب صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق. يا رب صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق. يا رب صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا رب صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا رب صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا رب صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا رب صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداق. يا رب صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداق. يا رب صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا رب صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا رب صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق. يا رب صل على محمد بالسخاء والوفاء تخلق. يا رب صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق.
من الخير كل مولاه يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مولاه ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب عشاق يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توفى ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توفى ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي قد أوجد من نوره نورا به عم الهدى سبق العوالم في الوجود بأسرها فالكل منه في الحقيقة مبتدى أعني بذلك نور من ساد الورى وزكت عناصر الشريفة وحدا المصطفى خير الخلائق من سما وعلى على فلك السيادة سودنا صلى عليه مسلما مولاه مع آل له وصحب ما نجم بدا هو رحمة للعالمين ونعمة فاضت على كل البرية بالمدى هذا أرجو الله من إفضاله عونا على ظهري لمولد أحمد بيت عشر وهو عند سماعه وتقلد الأسماع درا مضلا رب ارتل بالصلاة ودم والسلام ذاتك سرمدا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بأن الله قدر سابقا تكوينه هذا الجناب
نوره أوني بقدرتنا الحبيب محمدا فهو الحبيب المجتبى كدما كما قد صح هذا بالدليل وأسندا وعليه في الأزل النبوة أفرغت ولنا به المولى المعظم وأسعدا وبوجه آدم لاح هذا النور إذ خرج ملائكة المهيمن سجدا ولسائر الأصنام منه منقل حتى استغفر بوالديه وأيدا وحمى الإله من السفاح وصوله وعلوا به شرفا نذيلا أمجدا ولوالديه رب قد أحيا كما قد جاء هذا في الحديث وأيدا قد آمنا حقا به فاستوجب كل النجاة وبالجنان تخلدا فهما يقين الناجيان ومن يقل بخلافنا ضل السبيل وأبعدا وكذا جميع أصوله مأواهم دار النعيم كما رواه من اهتدى درب الصلاة ضريح وادم والسلام ذلك سرمدا اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فهو النبي محمد ابن تميم كان عبد الله كافا سيدا وبعبد المطلب أبوه القطعي وهو ابن هاشم الجواد المقتدى عن ابن عبد مناف من ينتمي لقصي بن كلاب مجني الصدى وهو ابن مقرة النجل كعبه الذي إليه نسب ابن غالب العدا ذاك ابن فهر من أبوه مالك قد كان حصنا للأنام ومعضدا السيد بن ضر مفرد عصره من بالنضارة والجمال لتفردا هذا هو ابن كنانة بن هزيمة من بالفخار سما وفاق الفرقدا وهو ابن مدركة بن الياس الذي في صلبه سمع النبي موحدا يعزى إلى مضر وابن نزاره مع العلم بن وعدهم من يرشدا وابن عدنان الإيمان المنتقى بل الذي له نصيب عقدا هذا هو النسب الذي اتفق عليه ومن يخض من بعد خلف واعتدى وإليه قد كان المشفع وينتهي ويكذب النسب مهما عتدا وهو الذي فرض علينا حفظه وكذاك كل مكلف قد وحدا أكرم به نسبا فقد دمائه نظامه وحلم فاخره الوجود تقللا يا رب ردر بالصلاة دنياه عدم عليه السلام اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى هذا ولما أراد إلى منى إذ رسل رسولا وسعدا يختص آمدا رضاء من له ولها به أملها وتأبدا حملا بجوهره الشريف وما شق ثقلا ولا وهنا بها طول المدى وحوادث الرحمن قد عتب بها وبسائر الأكوان قد سمع النداء وتكون يا بشراك قد يتمنا وحمد خير المرسلين الأمجد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبليلة الحظ المعظم فتحت جنات فردوس وطابت موردا والملك والملكوت فيها عطر والأنس وفا والسرور تجددا وبعامها قدعما خصب في الورى من بعلي جد بالرتية أجهدا وتبشرت بالشرق والغرب والغوث وبالشباب والمسرة والردد ووهيل الشرك أصبحت أسلامها منفوسة وهوانها لن يجحدا وبعام فتم لقب العم إذ كم من فتوحات به لن تعحدا وجميع أخبار الورد أخباره وذهابها وجه الزمان توردا وتكون حال بدر السعد من أفق العلا لنرى الحبيب ونسعدا في عامه كل النساء كرامة المصطفى حمل ذكورا رشدا ولكم به ظهرت عجائب جمعة عن هذا قضاء النظام تعددا يا رب أنذر بالصلاة ضريح عليه السلام ذلك سرمدا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
طلبنا الله ليرحم يفرج همنا والغم ويبعدنا عن أهل النار كرامة يا عمر مهار وقبل تحت باب الجود وما يحصل لنا المقصود كذا الحسنى وعقب الدار كرامة يا عمر محضار معانا أمنا الزهراء وسيلهم من الكبرى على أولادها تغتار كرامة يا عمر محضار وابو علوي وسيع الجاه فقيه القوم لا تنسى كذا السقاف والمحضار كرامة يا عمر محضار وقل يا العايد رس أدرك لأن السر في ذكري وصفه مدد وثار كرامة يا عمر محضار ألا يا سادتي وولي سلوني وأوصلوا حبلي وأولادي وأهل الدار كرامة يا عمر وصلى الله مولانا على من بالهدى جنى مع العترى كذا الأوصار كرامة يا عمر محضار سادتي يا
حيما
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله من حمله لما مضى شهر قد المنون وبالنبي الأجود وبطيبة قد كان ذلك قد أتى أخوله من أرض شام مصعدا وقام فيها موعدا متوجعا شهرا سقيما صابرا متجلدا وطريقه قد أشرقت أنواره منزره نال المنى والمقصدا ولدى تمام الحمل 9 أشهر حانت ولادة من أتانا مرشدا وترجى الأرجاء هذا الكون من نفحاته وبدا الأمور مججدا وتنفست أنوار صبح طلوعه حتى ظل ليل الضلال مبددا ولأمه في الطلق جاءت مريم وكذاك آسية التي منحت هدى وأتى من الفردوس نور معه من يكون تأنيسا لها وتوددا وهناك قد جاء المخاض فأبرزت شمس الهدى خير الأنام الأوحدا صلى الله على الله وسلم عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم اشرق البدر علينا واختفى بدر والزمان مثل حسني ما رأينا في العراقين وشامي الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا ربي فاجعل مجتمعنا غايته حسن والختام علينا ما قد سالنا من عطاياك الجسام الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الفاتحة رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا برحمتك يا أرحم الراحمين وإلى هنا قد تم ما أمر الله بالنظم بمولد زاها متفردا ونسأل المولى المقدس ونقول يا من إليه المنتهى والمبتلى ندعوك يا غوث العباد بياه كن في الخطوب لنا معايدا منجدا وعلى عوادك الحسان فأجرنا فالكل أضحى بالجميل معولا وبما نؤمل يا كريم فجد لنا فضلا وكن بالجود منك مزولا وامن من صرف النفس عن شهواتها وكف عادا في حواه تخيلا ومن الجرائم جمعنا واهدنا واغفر لكل ما جنى وتعملا وامن بعافية مرضانا وجد فيا من للمكارم عودا وبحلية الإيمان حل قلوبنا ولها بأنوار المعارف عسلا وإذا سواك فلا تكرنا واسقنا غيثا مغيثا للبرية جيدا واحرس حمى طه واجز خيره واخذل لمن قد رام سوءا أبردا وكذا بلاد المسلمين احفظ لها جمعا وبالفرج القريب تعهدا وانظر إلى سلطاننا بعناية منصب شرع الحنيف ومهدا ولديننا ثبت وقوي يقيننا كيما يقينا ما نحاذره غدا ونفوذ من خير الورى بشفاعة ونحوذ في جنات أجل المقعدا ولعبدك العدل الوكيل محمد المشي في دار الكرامة خلدا ودم له وسر الجوار بطيبة وارزقه سرا عن سواك مجردا ولديه اغفر كذا ذرية وابنه الصدر الجميل معبدا وشيوخه أحبة ولقارئ ولسام يسكي إليه موجدا وجهاد الغير واشكر سعيه فاجر في المهد القبول ممهدا واجب دعانا إذ وهب لنا حسن الختام فحاشا تخلف موعدا وصلاة مولانا وتسليم على أزكى شافع للبرية قد هدى والآل والأصحاب ما حب الصباح فعملت الغصن الرتيب الأملدا سبحان ربك بالذات عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وإلى حضرة النبي وآل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر عبدنا وحمد إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اطلب العلم ولو بالسين صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين الحمد لله رب العالمين الحمد لله atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala atas karunia Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita mensehatkan badan kita dan menganugerahkan kepada kita taufik dan hidayah. Alhamdulillah Allah taala mengumpulkan kita di mana tempat ini kita menyebut nama Allah, di mana tempat ini kita memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan harapan Allah taala ampuni dosa kita, dosa kedua orang tua kita dan dosa jiran tetangga kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat kita, hajat dunia, hajat akhirat, dan mudah-mudahan Allah taala memberi kita rezeki yang luas, yang berkah, dan Allah taala mudah-mudahan memberi kita turunan yang salihin dan salihat, dan mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi kita supaya pakai ada peraturan ada nyaman kita lah aturan umurnya giliran ulun kita membaca kitab Usburiyah. Kitab Usburiyah, namanya kitab Usburiyah ini ulama-ulama kita dahulu nonggonal-gonal membaca kitab ini. Udah sekumpul tuh waktu di Keraton Sidin membaca kitab Usburiyah ini. Kitab Usburiyah ini adalah kitab yang mengandung 40 hadis.
40 hadis imbah tu pulang disambung sebuting hadis sebuting kisah sebuting hadis sebuting kisah. Kitabnya halus saja, tapi guru-guru kita nang bahari-bahari nang gonal-gonal itu membaca kitab ini. Jadi kita mengambil berkah kitab ini. Jadi nang mana ada bisi kitabnya kena montakan giliran ulun nih, karena Habib pada datang kita baca kitab ini. Nah sedikit lah supaya ada berkahnya. Tahu amunnya kita baca bahapal terus kada ada beraturan, jadi kita supaya ada beraturan. Jadi kita ulang malam ini membaca kitab Usburiyah tah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Nah, jadi musannif pertama-tama beliau mengucap alhamdulillah. Mbah tu bang wal aqibatu lil muttaqin yazidin wal aqibatu ay al jannatu lil muttaqin. Bermuna surga itu disediakan untuk orang nang bertakwa. Apa orang nang ati bertakwa itu? Orang nang menjunjung segala perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Wala udwana illa 'alal zalimin, dan tiada ada permusuhan kecuali atas orang nang zalim. Wassalatu wassalamu wassalatu ala khair khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa alihi ajmain. Dan bermula salawat itu ada kalau dari Allah Subhanahu wa taala, as-salatu minallah ar-rahmah. Bermula salawat itu amunnya datang dari Allah itu namanya rahmat. Amunnya salawat itu datang daripada malaikat itu namanya istighfar. Amunnya salawat itu datang daripada manusia itu namanya doa. Wassalatu bermula salawat atau rahmat ala khairi khalqihi, atas paling baik makhluknya siapa? Sayyidina Muhammadin wa alihi ajmain, dan atas keluarganya Nabi Muhammad ajmain seluruhnya. Kita baca nih muqaddimahnya dah. Wa ba'du fa innal abdal mudziba Muhammad ibni Abi Bakar rahmatullah alaih, bahwasanya hamba nang penuh dosa Sidin naran Sidin Muhammad bin Abu Bakar rahmatullah alaih, ba'da tulu khawdihi fi bahri dzunub wal isyan, sesudah lawasnya Sidin itu tenggelam pada lautan dosa dan kemaksiatan. Sidin tawadhu benar orangnya. Sidin aku lawas benar menggawi maksiat, padahal mana ada maksiat orangnya. Galas benar aku tinggalam di mana lautan dosa, mana ada Sidin buat dosa, saking tawadhu'nya. Talaba ridha rahman, Sidin menuntut akan keridaan Allah taala, wa mukhalafat syaitan, dan menyalahi daripada syaitan, wan najata minan nar, dan keselamatan daripada api neraka, waddukhula fi daril jinan, dan masuk dalam surganya Allah taala. Walam tasmah lahu nafsu suluka sabilil aman, dan tiada mudahlah baginya nafsu oleh dirinya suluka sabilil aman, berjalan menuju jalan keamanan. Jadi manusia nih kada kawa ngalih benar mencari jalan aman itu. Musuh manusia ini ada 4, 2 nang kalihatan, 2 nang kada kelihatan. Nah, ngalih benar lah. Nang pertama tah nang nyata-nyata toh musuh kita nang kada kelihatan. Napa musuh kita nang kada kelihatan? Nang pertama syaitan, nang membawai kita berbuat maksiat terus lawan Allah taala. Dibawainya maksiat terus lawan Allah taala. Nang kedua napa? Nang kada kelihatan nafsu. Nah, nafsu ini napa? Nang nafsu ini nang mengajak kita kepada kemaksiat lawan Allah Subhanahu wa taala. Ini musuh kita nang kada kelihatan. Nang alih benar kita ini terbebas daripada mereka itu. Jadi menuju jalan nang aman itu ngalih kecuali dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ghaira annahu wajada, selain bahwasanya Sidin mendapat fi hadis khairul insan, pada hadisnya Nabi Muhammad SAW sahibil mu'jizat wal burhan, yang Rasulullah mempunyai mu'jizat wal burhan dan dalil yang nampak. Annahu qala, bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, man jama'a arba'ina haditsan fahuwa fil afwi wal ghufran. Ujar Nabi Muhammad, barang siapa orang itu kawa mengumpulkan 40 hadis. Jadi ditulisnya dalam satu buku hadis Nabi sebanyak 40 buting hadis, maka bahwa fil afwi wal ghufran, maka orang itu dapat kemaafan dari Allah dan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala.
Fajamal abdu, maka jasidin aku mahimpunakan di dalam kitab ini arba'ina hadisan, 40 hadis. Nah, bil asadidil muttasilati, dengan sanad-sanad nang muttasil. Nah itu untungnya itu tak ilan nabi alaihi salatu wassalam anil masyayikhil mukhtarina wal aimmatil kubbar. Nang mana sanadnya ini aku jasidin mengambil dari guruku nang hebat-hebat sampai ke Nabi Muhammad. Nah untung kita belajar hadis ini kayak ulun, nah belajar hadis ini lawan guru ulun sampai ke guru ulun sampai ke Nabi Muhammad. Itu namanya ilmul mu'tabar. Ilmul mu'tabar itu huwa sanadul muttasilu ila sayyidil bashar. Ilmu nang bermanfaat, ilmu nang kawa diambil manfaat itu adalah ilmu nang mana sanadnya bersambung sampai Nabi Muhammad. Ini ilmunya. Nah, kita baca muqaddimah dulu ya lah. Wa yarwi kullu wahidin an ba'd sahabatil abrar, dan meriwayatkan tiap-tiap satu ini hadis ini sahabat-sahabat nang hebat-hebat. Oh, jadi sahabat sahabat Nabi itu hebat-hebat barataan. Kadada nang uhu-uhunya ada hebat-hebat barataan. Wa zadal 'abdu bima yaliqu bihi minal mau'izati wal hikayatil masma'ati minal ulama'il madhkurin fil akhbari wal athar. Dan sidin kena tambah imbah hadis kena ada kisah-kisah pulang. Kisah ini nang berhubungan lawan ini hadis. Nang mana yang sidin dengar daripada ulama-ulama yang hebat-hebat. Nah, ulama-ulama yang disebutkan pada kisah-kisah ini daripada hadis-hadis Nabi Muhammad dan perkataan orang saleh. Kenapa gerang sidin mengarang kitab ini? Asa ayyamana min suhtil malikil jabbar, supaya jasidin aman aku ini daripada kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Mengarang kitab ini napa? Supaya jangan dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Wa yajidu munahu fil akhirati, dan mendapat sidin munahu akan cita-citanya fil akhirati, di negeri akhirat, minal hakimis sattar, daripada Allah taala nang maha bijaksana dan maha menutupi segala keaiban. Bibarakati ma jumi'a minal hadisi wal akhbar, dengan berkah sesuatu yang dikumpulkan di dalam kitab ini daripada hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal tamasad doa, dan sidin mengharap doa minan nadhirin, daripada orang yang membaca kitab ini, fihi wal wa'idin, dan nasihat daripadanya. Rahimallahu may yadhkuruhu bid-du'a wa la yansa. Mudah-mudahan Allah taala sidin merahmati orang yang selalu mengatakan menyebut sidin akannya tadi akan pengarang itu bid-du'a, dengan doa, wa la yansahu, dan kada melupakan akannya. Kita baca sedikit hadis dulu lah. Al hadisul awal, bermula hadis yang pertama. Nah ini keistimewaan orang yang mempelajari hadis tuh, nah. Keistimewaan orang yang mempelajari hadis itu kenapa? Karena setiap kalinya membaca hadis pasti bersalawat lawan Nabi. Dan keistimewaan orang yang membacakan hadis itu apa? Maulang kaset Nabi Muhammad. Nah, hadis itu apa? Adalah panderan Nabi Muhammad. Nah, apa itu hadis? Wa ma udipa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au istiqrar. Nah, apa yang berhubungan lawan Nabi Muhammad daripada perkataan Nabi Muhammad namanya hadis juga. Perbuatan Nabi Muhammad namanya hadis juga. Istiqrar, penetapan Nabi Muhammad namanya hadis juga. Nah, kita baca ini adalah perkataan-perkataan yang Nabi Muhammad. Ujian Nabi Muhammad an Abdullah ibnu Umar. Daripada hadis an Abdullah ibnu Umar, daripada riwayat daripada hadis ini daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimuna yarhamur rahman, bermula orang nang penyayang itu yarhamur rahman, niscaya menyayangi akannya oleh Allah taala nang bersifat rahmat. Jadi orang nang penyayang itu Allah taala menyayangi akan ia juga. Ini namanya hadis ini hadis musalsal bil awaliyah. Namun orang nang beijazah musalsal tah. Bila kita nih beijazah musalsal, kan musalsal itu ada musyabakah itu berasuk tangan, ada namanya musafahah bersalaman, ada namanya munawalatus subhah bertasbih. Nah, tapi setiap orang nang ulama hadis, guru-guru hadis nang meijazahkan awal-awal hadis, yaitu namanya ijazah musalsal bil awaliyah, yaitu hadis ini.
Pokoknya setiap ulama hadis toh nang maijazahkan awal-awal hadis pasti hadis gini. Nang mana hadis ini bersambung terus sampai Nabi Muhammad. Kalau kita di Banjir ini itu kebanyakan mengambil lawan Syekh Yasin Al-Padani. Syekh Yasin Al-Padani ngambil daripada Syekh Umar Hamdan. Syekh Umar Hamdan sambung sampai ke Nabi Muhammad ini. Ar-Rahimuna yarhamur Rahman. Ujar Nabi Muhammad bermula orang nang penyayang itu yarhamur Rahman, menyayangi akan mereka oleh Allah Ta'ala yang bersifat Rahman. Irhamu man fil ardi. Ujar Nabi Muhammad irhamu, sayangilah oleh kalian man akan orang fil ardi di dalam muka bumi. Yarhamukum boleh bacaannya, yarhamkum boleh bacaannya, yarhamukum man fis sama. Niscaya menyayangi akan kalian orang yang di atas langit. Siapa orang yang di atas langit itu? Yaitu para malaikat. Maka hadis ini menyuruh kita menyayangi makhluk Allah Ta'ala nang ada di muka bumi ini, baik manusiakah baik binatang. Banyak kisah-kisah ada nang beberapa hadis, nang hadis ini nang kisah ini mengisahkan tentang kelebihan menyayangi makhluk Allah Ta'ala nang mana nang dilakukan oleh orang nang maksiat. Al-Imam Ghazali, tahu Imam Ghazali? Imam Ghazali itu gelarnya Qutbul Ulum, gelar sidin presidennya ilmu, hebat benar. Karangan sidin banyak benar, kitab Basit, kitab Wasit, kitab Wajiz, banyak benar. Apalagi Ihya Ulumuddin, Al-Mursyidul Amin, banyak. Lalu waktu sidin meninggal ditakuni orang, ada ulama nang memimpi lawan sidin, wahai Imam Ghazali, kayak apa pian di akhirat dalam kubur kayak apa? Ujar Imam Ghazali, aku diampuni Allah Ta'ala. Lalu ujar ulama tadi, dengan sebab apa wahai Imam Ghazali pian itu diampuni Allah Ta'ala? Dengan sebab apa? Apakah dengan ibadah pian sembahyang tarus pian me? Kada aja Imam Ghazali. Apa dengan pian kancak berpuasa terus? Kada aja Imam Ghazali. Apakah dengan karangan-karangan kitab, karangan-karangan pian, kitab-kitab pian nang banyak benar itu, nang masyhur itu, nang kitab Ihya itu? Kada aja Imam Ghazali. Dengan apa pian diampuni Tuhan? Karena kan apa? Ujar Imam Ghazali, dengan satu kejadian. Kejadian itu apa? Waktu aku mengarang kitab di sini, mengarang kitab bahari pakai tintah-tintah nang bebanyu. Jadi ada nang pulpen nang kayak film Cina Cina lah. Jadi kalau anu nih apa nih, tintahnya diandak sini, ada nih anunya, kuasnya dicucuk ya lah, ditulis, dicucuk, ditulis. Sekalinya ada lalat di Imam Ghazali, nang lalat tadi rupanya kehausan maisap sih tinta aku. Lalu aku hendak menculup, Jesiden menculup nang apa, nang kuasku tadi di tinta tadi, timbul kada jadi aku. Kenapa? Aku sayang, aku maras Jesiden lawan lalat tadi. Karena apa? Kalau pina kehausan. Kalau pina kehausan, lalu aku meninggalkan kaina dulu, santai dulu, imbah lalatnya buga hanyar ku tulis, berkat aku maras lawan sebuting lalatnya itu aku dapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang nang katujuh memakani kucing tah, amang tanah, nah amang katujuh memakani kucing, amang tuh ya kalau ada tahu bang kita jadi wali sih den. Ingat pian ada ulun bakesan ada nih pengamen tuh pengamen lah, deng pengamen. Ulun perhatikan pengamen tuh kada lain halnya, ada nang seikung, nang malempok, ada nang kada gitu. Nah ada nih perhatian ulun tuh, orang tuh kan susah melempok orang tapi nya hebat tuh apa yo, sanggup setiap hari umpan kucing. Bila ada kucing diberinya apa makanan, ngamen pulang karena ada ulihan duit tuh karakannya umpan kucing dibawanya, kasih tuh kamari umpan kucing. Bila ada kucing di marinya mah luar biasa tak, kita kada tahu orang itu adalah waliullah. Ada dalam hadis tuh, ada dalam hadis lah yang dikisahkan bebinian ini gawinya penjina 7 bezina. Nah lalu dalam riwayat ada, lalu berjalan-jalan di padang pasir, sekalinya di situ ada susumuran.
sesumuran, lalu turun sesumuran sesumuran, lalu nang binian tadi kehausan, lalu turun binian tadi ke sumur mencibuk banyak minum, minum imbah tuh naik nyano kayak sesumuran teh dalam, sekalinya naik sekalinya ada anjingnya bejuluran ilat anjingnya kehausan, lalu ujar bebinian makasiannya aku lawan anjing ini bebinian tadi, lalu turun pulang basah bebinian tadi, diambilnya sepatu dari kulit, jadi kada tembus banyak, diambil kayak sepatu bot, sekalinya pak diandak ke mana, ke anjing, lalu anjing meminum lahap. Anjing itu mun kita mazhab kita Imam Syafi'i najis mughaladzah, janganlah najis mughaladzah tak, berhati-hati minumnya, habisnya minum. Nah mati bebinian tadi, orangnya penzina aja, lalu kenapa seorang mimpi lawan bebinian tadi, kenapa bebinian tadi diampuni Allah Subhanahu wa taala, kenapa maka gawiannya kada baik, ujar bebinian tadi karena marasnya aku lawan anjing tadi. Hebatnya tak. Nah, mudah-mudahan kita telah kawa bakasi sayang, mun orang tuh bakasi sayang insyaallah toh kada mau menjuntan harta orang, insyaallah toh kada mau berbuat zalim lawan orang karena sayang lawan orang, maka orang nang sayang lawan makhluk Allah taala di bumi, niscaya Allah taala sayangi juga niscaya para nang penghuni langit akan menyayanginya, yaitu para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah sambungannya kena ada kisah pulang lah, kita sambung kena apabila ulun nang begililan dah amunnya Habib ya Habib lah, bila katakan Habib kada turun hanya kita menyambung kitab Usburiyah lah. Mudah-mudahan berkatnya Rasulullah, berkat wali-wali Allah taala, berkat hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah taala mengampuni dosa kita, dosa kedua orang tua kita dan dosa jiran tetangga kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat kita, hajat dunia, hajat akhirat, yang mana ada bisi penyakit mudah-mudahan disehatkan Allah taala, dipanjangkan Allah taala dalam keadaan taat dan ibadah. Mudah-mudahan kawa kita ziarah ke makamnya Rasulullah, ziarah ke makamnya Sayyidatuna Khadijah, mengerjakan haji dan umrah, dan mudah-mudahan Allah taala memberi kita keturunan yang salihin dan salihat, terhindar daripada fitnah ini zaman, dan mudah-mudahan Allah taala memberi kita rezeki nang luas nang berkah, mudah-mudahan kita sugih dunia akhirat, selamat dunia akhirat, nang mana banyak diisi hutang mudah-mudahan dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan yang lebih penting lagi mati kita dalam keadaan husnul khatimah. Ala tilkaniyah al-fatihah. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya rabbi bil الكرم يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، تقبل الله منكم.